Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hafalan kita, yaitu di surah Asy-Syams. Baik, mari kita menghafalkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita akan membaca 3 kali. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Ayat kedua kita baca 3 kali. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Ayat ketiga kita baca 3 kali. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Baik, sekarang kita akan mengulang ayat 1 sampai ayat 3. Kita baca 2 kali. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Selanjutnya, ayat 4 kita akan membaca 3 kali. Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Wal-laili idza yaghshaha. Ayat 5 kita baca 3 kali. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Ayat ke-6 kita baca 3 kali. Wal ardi wa ma tuhaha. Wal ardi wa ma tuhaha. Wal ardi wa ma tuhaha. Sekarang kita akan mengulang ayat ke-4 sampai ayat 6. Kita baca 3 kali. Wal-laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tuhaha. Wal-laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tuhaha. Selanjutnya, ayat ke-7 kita baca 3 kali. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Sekarang ayat 8 kita baca 3 kali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sekarang kita ulang ayat ke-7 dan 8 kita baca 2 kali.
Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selanjutnya kita baca 3 kali ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Ayat 10 kita baca 3 kali. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Ayat 11 kita baca 3 kali. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Selanjutnya kita akan mengulang ayat 9 sampai 11. Kita baca 2 kali. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Selanjutnya kita akan menghafal ayat 12. Kita ulang 3 kali. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Ayat 13 kita baca 3 kali. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Sekarang kita akan mengulang bacaan ayat 12 dan 13. Kita baca 2 kali. Idzim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Idzim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Selanjutnya kita akan menghafal ayat 14. Ayat 14 kita baca 3 kali. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Selanjutnya ayat 15, ayat terakhir kita baca 3 kali. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha.
ولا يخاف عقباها. Kita akan mengulang 2 kali ayat 14 dan ayat 15. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah, surah Asy-Syams sudah kita hafalkan. Menghafalnya boleh lebih dari 3 kali sampai hafal. Sekarang kita akan mengulang dari ayat 1 sampai ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah, dengan terus mengulang murojaah insyaallah hafalan akan semakin lancar. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.